ମାଣିକର ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବୁଲଟି ଏପଟରେ ଗୀତି ନାଟକରେ। किलोमीटर दूर चंद्रयान पर यान महाकाश को पठाई निजर गवेषणा जारी रखिछंती किंतु अन्य ग्रह मानक तुलना रे केवल चंद्र रे ही जीवन संभावना रो। हेलो हाय फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संध्या समय ब्लॉगटा आरंभ कलु। आज एक जगार आसिक छिड़ा होइछु, एक आम गाँव एक जगार, तो सेठी आसिक छिड़ा होइछु। तो छिड़ा हबार कारणटा रही आमर जो पंचायत ऑफिसटा रही से पंचायत ऑफिस सामने छिड़ा होइछु। तो सही पड़िया तो ये आसबार गोटे कारणटा रही तो आपण मैंने जानिथिबे जो बुलटी प्राइवेट स्कूल रे पाठ पढ़ाऊे माने शिशु विद्या मंदिर रे, तो सही स्कूल रे आज तांकर रही एनुअल फंक्शन। तो से आमको माने निमंत्रण दिया होता, तो से आम आसीचु आम आसीचु माने मु आ साई आसीचु बुलटी आगरू से खरा बेलू माने आसिक स्कूल रे अच्छी। तो मु संध्या समय आसली, तो साई ये छिड़ा देखी माँ कहीं बोली, तो से तार प्रोग्रामटा हम। तो मुझे रास्ता उपर छिड़ा हो, साई तार माँ को खोजुची, माँ कहीं बोली खोजुची, सेपटे साउंड बाजिला से कहला ये कौन प्रोग्राम हम मेलोडी हम से तार कहे। तो आज तर स्कूल रही एनुअल फंक्शन, तो से तार माने बेला बेली पलि आस कहीं 2टा बेलू से पलि आसी। तो मत निमंत्रण करते 7टा बेलू, तो 7टा बेले फंक्शनटा आरंभ हम। तो से जाइलु टिके भौणी घर को, भौणी घर पुणी रिटर्न करके आसिक पहुँचीगलु आम जो पंचायत ऑफिस सामने आसिक पहुँचीगलु। तब हो आसला पूरा 7:15। तो प्रोग्राम आउ टे पर आरंभ हो, से छिड़ा होइछु। तो ठंडा पवनटा बाजुची, बहुत भल भी लगुच मौसमटा। तो से छिड़ा होइछु फाँका एरिया। जिते आरंभ हम तो आपण मानू देखेबी कौन केमती हो, छोट छोट पिला मानकर डांस रही। तो आनुअल फंक्शन में कौन सब हम आपण मानू देखेबी टिके विजुअल आपण देखिए। बुलटी कौन कहूला गोटे गीत से मैंने गाइब बोली, गीत गाइब बोली पिला माने स्टेज रे माने रिहर्सल करिवो, से गाइब बोली मते कहूला। जानिनी केतेटा सत केतेटा मिछ, तो गले जना पड़िबो। तो चलो देखिबा कौन होउची आगु। तो आरंभ हो गला एनुअल फंक्शन। तो सेपटे बुलटी छिड़ा होती, साई मो पाखे सुंदर एवं मनोरंजन धर्मी सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ होची। ताली मार ताली।
तो जड़े सप्तम श्रेणी छात्री तो देखु केते सुंदर भाव में जिम्नास्टिक माने व्यायाम करुँच देखु पूरा गोड़ बोड़ मोड़िक अलग प्रकार सब करुँच माने गोड़ हाथ माने तार माने कौन कहती हाड़ फाड़ ना सब गोल राउंड Oh no! Oh no! तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। हे, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। शिक्षार्थी गुरुजन मंडली समस्त मोर भूमिष्ठ प्रणाम। Good evening everyone. My name is Anushree and today I am going to speak few words on Chandrayaan-3. Chandrayaan means moon vehicle in Hindi. India's third moon mission Chandrayaan-3 is conducted by the Indian Space Research Organization ISRO on 14 July 2023. It was launched from the Satish Dhawan space in Sriharikota, Andhra Pradesh. The main purpose of Chandrayaan-3 is to safely land on the surface of the moon and conduct on-site experiments on the lunar surface. ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 8 ବା ଅଷ୍ଟମରେ ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ଏଇ ଲୋରିଟି ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ଗାଇ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମାମା दूर के पुए पकाए पूर के आप खाओ थाली में हमको दो प्याली में। এই লোরিটি ଏବେ ବି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟରେ ହେଉଛି ଜହ୍ନ। ଏହା ଆମଠାରୁ 3,08,4,400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ବା ବଦଳୁଥିବା ପାଣିପାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବିନାଶ କରି ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗର ବିନାଶ ହେବ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭାବନାର ଆଭାସ ମିଳେ ତେବେ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ପଳାଇବେ। 1872 ରୁ 1923 ଏହି 51 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପରେ ଯାନ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ ନିଜର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ଜୀବନ ସମ୍ଭାବନାର ଛୋଟ ଆଶଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଚର ବା ଗାତ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବରଫ ଜମା ହେଉଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଙ୍କୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଯିଏକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତର 3ଟି ଦେଶ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ ନିଜର ପରୀକ୍ଷଣମାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭାରତ ଯିଏକି 4ର୍ଥତମ ଦେଶ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-1 ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ ନିଜର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଇସ୍ରୋ ଯିଏକି ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥାପିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 2ଟି ଯାନ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ
ଜଣ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ମିଶି ତାଙ୍କର କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ପଛରେ ପକାଇ 2023 ଜୁଲାଇ 14 2:35 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଅଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତର ନାଁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ ପରେ। ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ବାହୁବଳୀ ବା ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ଜନ୍ମ 2023 3 ଅଗଷ୍ଟ 5:56 ଏହାକୁ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ତାର କାମ ଠିକଠାକ କଲା ମାନେ ଡାର୍କ ସ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ ମୁନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଲା, ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଅକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି, କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ବୁଲଟି ଗୀତ ବୋଲିବେ ବୋଲି। ତ ଏ ହେଉଛି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ। ସେଇ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଯେଉଁ ମାଣିକ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ ମାଣିକ ଥରେ ଶୁଣୁ ଭଲ। ତ ବୁଲଟିର ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ନିହାତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଆମେ ଆସିଲେ ଏଠି ସାଇ ଖାଇବ କ'ଣ ମିକ୍ସଚର, ତ ଭୋକ କଲାଣି। ତ ସେପଟରେ ବୁଲଟିର ଗୀତିନାଟଟା ସରିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଆସିଲେ ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ସେ ଆସିଲେ ଯିବା ଆଉ। ଧୀରେ ପଡ଼ିବ। ବୁଲଟିର ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।